Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Anda sekalian. Kaif halukum jami'an? Bagaimana kabar Anda semuanya? La'allakum fi sihhatin wa hamasatin. Semoga Anda sekalian dalam kesehatan dan semangat. Sanadrusul yauma. Hari ini kita akan belajar Alkitab, buku Tahtal Mawdu' yang berjudul Al-Arabiyyatu, bahasa Arab, litullabi, untuk mahasiswa Al-Jami'ati, perguruan tinggi. Perhatian Nabi dan kaum muslimin terhadap Al-Quran. As-Safhah, halaman 16, 16, wa dan 17, 17. Wa hufidha hadzal mushafu 'inda Abi Bakrin falamma tuwaffiya kana 'inda Umar ibn al-Khattabi. وبعد وفاته وضع عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر. لم يكن لدى المسلمين إلى عهد عثمان سوى المصحف المكتوب في عهد أبي بكر. ولما اتسعت الفتوح الإسلامية وانتشر المسلمون في الأقطار خشي عثمان أن يختلفوا في قراءة القرآن فأحضر المصحف المحفوظ عند حفصة واستنسخ منه بضعة مصاحف مستعينا بالحفاظ والكتاب، ومنهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص. ثم أرسل نسخة إلى كل من مصر والكوفة والبصرة ودمشق، وأبقى نسخة عنده في المدينة. وقد اشتهر ما كتب من المصاحف بأمر عثمان بالمصحف الإمام أو مصحف عثمان. كتب كتاب الوحي القرآن الكريم في عهد الرسول بالخط المألوف عندهم، ولم تكن الحروف فيه منقوطة ومشكولة. وعندما جمع القرآن في عهد أبي بكر التزم جامعوه الطريقة السالفة في رسمه. وكذا في عهد عثمان كتبت المصاحف على الصورة نفسها غير منقوطة ولا مشكولة، ونسب ذلك الرسم إلى عثمان. أجمع الصحابة على هذا الرسم كما أجمعت عليه الأمة في عهد التابعين، وما زالت الأمة تحافظ عليه وتتلقاه بالقبول حتى يومنا هذا. وعد جمهور العلماء هذا الالتزام للرسم العثماني سنة متبعة لا يصح العدول عنها، على أن فريقا منهم أجاز كتابة القرآن على ما أحدث الناس من الهجاء تيسيرا على الناشئين في قراءة القرآن قراءة صحيحة. At-tarjamatu, terjemahannya. Wa hufidha, dan disimpan, hadzal mushafu, mushaf ini, inda Abi Bakrin, oleh Abu Bakar. Falamma tuwfiya, lalu ketika Abu Bakar wafat, kana inda, mushaf itu berada pada Umar ibn al-Khattabi, Umar bin Khattab.
Wa ba'da wafatihi, dan setelah Umar bin Khattab wafat, wudi'a inda ummil mu'minina, disimpan di Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar. Lam yakun ladal muslimina, belum punya kaum muslimin, ila hingga ahdi Uthmana, masa kekhalifahan Uthman, siwa selain al-mushafi al-maktubi, mushaf yang ditulis fi ahdi, di masa kekhalifahan Abi Bakar, Abu Bakar. Walamma, dan ketika ittasa'ati, meluasnya al-futuhu al-islamiyatu, ekspansi atau penaklukan Islam, wantashara al-muslimuna, dan kaum muslimin menyebar, fil aqtari, di penjuru. Khasyiya Uthman takut, an yakhtalifu, kaum muslimin berselisih, fi qiraatil qur'ani, dalam membaca Al-Quran. Fa ahdara, maka Uthman radhiyallahu anhu mendatangkan al-mushafa, mushaf al-mahfudha, yang disimpan inda Hafsata, pada Hafsah. Wastansakha minhu, dan Uthman meminta untuk menyalin dari Al-Quran itu bid'ata masahif, sejumlah mushaf-mushaf, musta'inan, yang dibantu oleh bil huffadhi, para penghafal Al-Quran, wal kuttabi, dan penulis wahyu. Wa minhum, dan diantara mereka Zaid bin Thabit, adalah Zaid bin Thabit, wa Abdullah ibn Zubair, dan Abdullah bin Zubair, wa Sa'id ibn al-As, dan Sa'id bin al-As. Thumma arsala, kemudian Uthman mengirim nuskhatan, naskah Al-Quran atau salinan Al-Quran, ila, ke kullin min, setiap daerah diantaranya, Misr, Mesir, wal Kufati, Kufah, wal Basrati, Basrah, wa Dimashq, dan Damaskus. Wa abqa, dan Uthman menyimpan sebagian nuskhatan, naskah Al-Quran atau salinan Al-Quran, indahu, padanya, fil Madinati, di Madinah. Wa qad ishtahara, dan sungguh populer, ma kutiba minal masahifi, mushaf-mushaf yang ditulis, bi amri Uthman, atas perintah Uthman, disebut bil mushafi al-imami, dengan mushaf imam, au mushafu Uthman, atau mushaf Uthman. Kataba kutabul wahyi, para penulis wahyu menulis Al-Quran al-Karima, Al-Quran yang mulia, fi ahdir rasuli, di masa hidupnya Rasulullah SAW, bil khatti al-ma'lufi, dengan jenis tulisan yang lazim atau tidak asing, indahum, bagi mereka. Walam takun al-hurufu, dan huruf-huruf ini belum, fihi manqutatan, diberi titik, wa, dan mashkulatan, diberi harokat. Wa indama, dan ketika jumi'al Qur'anu, dikumpulkan Al-Quran, fi, di ahdi, masa Abi Bakrin, Abu Bakar, iltazama jami'uhu, orang yang mengumpulkan mematuhi at-tariqata as-salifata, tata cara lampau, fi rasmihi, dalam penulisannya, wa kadza fi ahdi Uthmana, dan begitu pula di masa kekhalifahan Uthman. Kutibatil masahifu, mushaf-mushaf ditulis ala surati nafsiha, dalam bentuk yang sama, ghaira manqutatin, tidak diberi titik, wala mashkulatin, dan harakat. Wa nusiba, dan dinisbatkan, dzalikar rasmu, bentuk tulisan itu, ila, kepada
Uthman. Wa qad ajma'a as-sahabatu, dan sungguh para sahabat telah bersepakat ala, bahwa hadzal rasmi, bentuk tulisan ini, kama ajma'at, sesuai yang disepakati, alaihil ummatu, oleh umat, fi ahdi tabi'in, di masa tabi'in, wa ma zalati al ummatu, dan umat masih tuhafidhu alaihi, menjaganya, maksudnya bentuk tulisan, wa tatalaqahu bil qabuli, dan menerimanya, hatta yaumina hadza, hingga hari ini. Wa adda jumhurul ulama'i, dan mayoritas ulama menyebutkan hadzal iltizam, bahwa tetap mematuhi lirrasmil Utsmani, bentuk tulisan rasm Utsmani, sunnatan muttaba'atan, ajaran yang harus diikuti. La yasihhu, tidak sah atau diperkenankan, al-udulu anha, berpaling atau menyimpang darinya. Ala anna fariqan, bahwasanya ada kelompok, minhum, dari mereka, ajaza, membolehkan, kitabatal Qur'ani, menulis Al-Quran, ala, dengan ma ahdatsan nasu, apa yang baru ditemukan oleh orang, minal hijai, yaitu huruf hijaiyah, taisiran ala, memudahkan bagi an-nasyiina, para pemula, fi qiraati, dalam membaca Al-Quran, qiraatan, bacaan, sahihatan, yang benar. Untuk terjemahan lengkapnya bisa dilihat di akhir video ini. Syukran ala istimaikum wa ihtimamikum. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan kami. Wada'an, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.